प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग हूँ कहीं भय कहीं प्रिय भाई भनी माने बाइबल परमेश्वर आपन कहवाई चाहती कहीं भय करुछ। ए जगत हुए तो आप निसंग हो जाई पारंती। ए जगत आपन को विरोध करि पारे। लोक माने आपन को नाना प्रकार षड्यंत्र करि पारंती आपन को विरुद्ध रे हेले मध्य भय काहे। गोटे विषय आपन को ए भय ऊपर जयलाभ करिया पे सहायता करि पारिबो सेटा होछि परमेश्वर आत्मा। और सही आत्मा जदि आपन को स्तर रहिबे आपन कोनोसी परिस्थिति रे भी भय करिबे नहीं। भय करिबे आपण देखो जोसेफ भय करि नाहंती। लज्जित हेले अपमानित हेले तांको बंदी करा गला भय नहीं। मूल्य देबा पे प्रस्तुत अछन। आपण तीन बंधु को देखंतु से तीन बंधु मते भय करू नाहंती। दानिएल भय करू नाहंती कारण परमेश्वर आत्मा अछन। आज प्रसंग कहीं भय करुछंती से आत्मा अच्छी कि आप सहित जदि अच्छी आप डरवे नहीं। कौन सी परिस्थिति को भय करेंगे नहीं। अभाव को भी भय करेंगे नहीं। रोग को भी भय करेंगे नहीं। मोर तो खोलतु द्वितीय तिमोथी प्रथम अध्याय तार 7 पद कौन लिखा जाए कारण ईश्वर आम्भ मान को भीरुतर आत्मा दे नाहांती। कौन लिखार अच्छी ईश्वर आम्भ मान को भीरुतर आत्मा दे नाहांती। प्रभु आम को जो आत्मा देइछंती से आत्मा रे भीरुता न थाए। तेणु आप देखिए दिन मान ख्रीस्टियान संप्रदाय को जते आक्रमण कले मध्य भय नहीं। गोटे भिड़ आसुछंती खंडा काती लाठी धरिकी मद पीकी स्लोगान देकी पाटितुंड कर आसुछंती किंतु भय लागू नहीं। भाभी देखंतु 5-10 जन को आक्रमण करने 500 जन आसुचन। छोट गाँव 2-3 परिवार को आक्रमण करने 100 लोक आसुचन। से किसी गुंडा भी दरकार गंजे भी खाइबा दरकार। ए साधारण निरीह लोक जन कथा कहि परिबे नहीं तांको सहित कथा पे गंजे मद न खाइले कथा ही पारु नांती। भाभी देखंतु केते डर खाली कथा हेबा पे एते भिड़ दरकार 5 जन जाए कथा ही पारे। देखो तो आमर विश्वासी मन को आख पाखे कई न था बाकी लोग तो परे जाउछंती। साहाଯ୍य परे जाउची प्रशासन परे जाउची एफआईआर परे होची रैली परे होची मीडिया रे परे आसुची किंतु एई 4-5 जन एकुटिया सामना करूछंती ए भिड़ को। भाभी देखंतु आपण काहे से भितर गोटे आत्मा अच्छी से भीरुतर आत्मा नुहंती। मुझे पचारे चाहे कहीं भय करुछ लिखा जाउछि। यही कारण मुझे तुम 7 पद पढ़ुची कारण ईश्वर आभ मान को भीरुतर आत्मा दे नाहंती मात्र शक्ति प्रेम सुबुद्धिर आत्मा दे अछंती। शक्तिर आत्मा प्रेमर आत्मा। देखंतु लोक माने आमर एते क्षय क्षति कले मध्य प्रेम कथा हो करदेले बाधा नहीं। घर भांगी देले बाड़े देले रक्ताक्त कले हेले भी प्रेम बाहर से आत्मा थिले प्रेम बाहर। से आत्मा शक्ति जगाती ताड़ना कष्ट समय स्थिर रही से आत्मा कौन करती सुबुद्धिर आत्मा।
ଆପଣ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏମିତି କଥା ହେବେ, ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବାରେ ଏମାନେ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଛି ମିଡିଆ ଆଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୟାମେରାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଚାପ ସିଆଡେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ମାରିବୁ କାଟିବୁ କହିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେନି, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସେମିତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୟ ଉପରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଖାଲି ମତେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଦେଇଥାଅ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବେ, ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ପରଭାଷା କହିବେ, ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ, କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏପରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଭୀରୁ ଯଦି ହେଇଯିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ, ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଏ ଭୀରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଭୀରୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ଡରି ନ ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଆତ୍ମା ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ, ସେ ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମର ନିରୀହ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସୁବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିରତା ଦେଇ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମନର ସବୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।